Oray paiti da ito nga bigat, Apo. Lord, sigati nang isagana ka iti puso mi. Tapno sigati nang idalan ka da kami. Tapno ti kasta agmay-may sa kami, Apo, ti da ito nga balay, ti kararag, Apo nga mangitan dudo, ti napatag hanagan mo. Glory to God, glory to God. Kat Apo saan ni aksidente, Apo, ti kadami ti da ito, Apo, nga lugar. No, di kat Apo, si ka, Apo, inpapuso mi, Apo, da ito, nga aldaw, Diyos nga pa nagtitipon, tapno ti kasta, Apo, Diyos, itagtag ay mi, ti napatag anagan mo. Hallelujah, madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Kat Apo, bendisyon am nga rod, Apo, ray pay dagiti maaramat ti dayto nga aldaw, O Diyos. Itagay ko ken ka, Apo, dagiti leader, Apo, ti music ministry, Apo, nga isuda, Apo, nga mangidalan, Apo, ti panagkankantami, Apo, ti panagdaydayaw mi, ti napataganagan mo. Hallelujah, itid mo kadakwada, Apo, iti sirib, Apo, kin panakamo, Diyos. O Lord, Apo, ti nakaskas daw, Apo, nga panangitan, o kin panangidayaw miken ka, Apo, ti dayto nga aldaw. O Diyos, bendisyon am ti tunggal may sakada kami, Apo. Amom dagiti puso mi, Apo, Diyos, ti dayto, Apo, nga oras. Kat Apo, amom dagiti panpanunot mi, ti dayto nga aldaw. Kat Apo, si kakadi, Apo, ti mang tignay, tapno ti kastamay sentro, may amin, Apo, ken ka, Apo. Nga dayto nga aldaw, iso, Apo, ti panagserbikin, panagdayaw, panakaitanok, itinagan mo. Manipod ka, ubingan ka di, Apo, tang kataengan, O Diyos. Ada ka di nga mariknami, Apo, ray pay, ti presensyam, Apo, ti dayto nga aldaw, Apo, panagdaydayaw mi. Handala ba sandaya na saya, na sandaya saya. Danda din na saya, na saya, na saya. Oh, idaydayaw yo. Idaydayaw yo, tinatanok nga nagan ko. Kunan niyo ba nga Diyos tayo. Hallelujah, madaydayaw ka. Kat Apo, si kang aruti mangidalan, titunggal may sakada kami, titunggal daw, Apo. Nang runa, Apo, ti aramatem, Apo. Nga mangibin sa ti mensahim, titunggal daw. Dagiti saom, Apo, Diyos, nga iso nga napulutan. Apo, aramatem, Apo, ti aduy pun mo, Apo. Nga iso, Apo, nga mang ti mensahe ti biyag. Iso nga mang taraon ka, dagiti biyag mi na espirituan. Tapno ti kasta, Apo, adang, Apo, mapagpabilag kami, Apo, Diyos. Itinaldaw-aldaw, Apo, nga panagserbi miken ka. Apo, tid mo ka di, Apo, ti wisdom na, Apo, dayto nga mensahero mi, ti dayto nga aldaw, Diyos. Apo, ti panakamo na, Apo. Tapno ti kasta, Apo, adda ka di, Apo, nga mapnag kami nga taraon, O Diyos. Mang taraon, Apo, kadagiti saom, Apo, nga may daya, Apo, ti dayto nga aldaw, O God. Hallelujah. Madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Kat bendisyon am nga titunggal may sakada kami, Apo. Ti daytoy, Apo, nga laong, Apo, daytoy nga serbisyo mi. O kastamot, Apo, nga iraman mi. Lagi pinmimot, Apo, ray pay, dagiti daduma, Apo. Nga dipon mo nga mang titimin sa ay ti daytoy nga aldaw. Papadi man, papastor man, Apo. Awan, Apo, awan ti idadadum ami, O Diyos. Dagiti amin nagtakder ti pulpitom ti dayto nga aldaw, Apo. Itagay miken ka, Apo, nga sikatimang bendisyon kadakwada. Tapno ti kasta, O Diyos, adda ka ding mataraonan. Ti tunggal mamati, Apo, nga agdengeg ka dagiti taraon. Nga ipaay, Apo, dagiti amin, Apo, nga dipon mo nga agpaay ti dayto nga aldaw. Lord, Apo, madaydayaw ka. Kat patuloy ka, O Diyos, nga tignay, Apo, kadagiti ministros mi, Apo. Apo, ray pay, iti FIMAG family, O Diyos. Dagiti adda, iti missionaries outreach papastor mi, Apo. Itagay mi daw, O Diyos, Apo, ti panagtuloy, Apo. Iti panagmaymay sa kadi, Apo, dagiti adipon mo, Apo. Tapno ti kasagserbi daw, Diyos, nga daan, Apo, ti ayat. Adda ka diti unity, Apo, ti panagmaymay sa tapno ti kastao, Diyos. Dagiti saong nga may kurak, Apo, ti daytoy, uray pay dito nga lugar mi, Apo, nga kaling adda ka di adu, Apo, nga may salakan babaan, Apo, kadagitoy, Apo, nga mensahe ti biyag nga ipapay dagitoy, Apo, nga adadipon mo. Hallelujah, madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Kat amin tunggal, Apo, kongregasyon, Apo, ti dayto nga aldaw, Apo, nga iso nga adda, Apo, nga agdenggengeg, Apo, kadagiti saom, nga ititid dagiti adipon mo, Apo, ti dayto, O Diyos, nga aldaw, Apo, mariknami kadi amin, Apo, ti panakapabilag kin panakapapigsa.
tapno ti kasta isuda ti pigsami Apo nga magnapay Apo iti masakbayan Apo nga panagserbi mi Apo ken ka. Lord, itawat mi nga rukin talek mi amin ken kadagito nga kararag Apo itinaga ni Jesus nga po mi. Amen. 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 Di ka minsan pa man kakabsat, palakpakan tayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Because today, we are giving Him the praise and the worship He deserves. Amen? Amen. Baga tayo man praise the Lord. Yes, hallelujah. And as we sing this song, open the eyes of my heart, Lord, and let this be our prayer, kakabsat. That God will open the eyes of our hearts. Hallelujah. Yes, let's give all our best to give Him the praise, to give Him the worship. Hallelujah. Let's all sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Let's all sing, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. This song in my heart, this song in my soul. This song in my heart, this song in my soul. This song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Yes, I'll sing in the darkness. I'll sing in the darkness. I'll laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Spirit. Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love, it lifts me high. Gives me reason to run, to race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Yes, Jesus, I'll dance. Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Sing it one more time. This song in my heart. This song in my heart. This song in my soul. This song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Hallelujah. I'll sing in the darkness, I'll laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love, it lifts me high. Gives
gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. We'll bless your holy name. We'll bless your holy name. Oh yes, Lord, we bless your holy name. Because you're worthy to be praised, Lord Jesus. Oh, hallelujah. As Lord, madaydayo apo, tinapatag nganagan mo. You alone are holy. You alone are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. You alone are holy. You alone are worthy. Oh, we praise your name, Jesus. Yes, Lord, we praise your name. Lord, we sing to you a brand new song. Thank you so much, God, for always, Apo, at dakakada kami in bad times and in good times. Lord, we thank you, God, for the strength. Thank you, God, for the love, the grace, the comfort, even the healing, Apo Diyos. Lord, we thank you so much for this time that we enjoy your presence today. Hallelujah. We choose, oh God, to worship you. We choose, oh God, to praise your name. We choose, oh God, to build our lives with you and to walk with you, oh God. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Yes, Jesus, your name. Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh yes, Lord, you are worthy. Sing this with me. Worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Yes, Jesus. Jesus, the name above every other name. Oh, we declare Jesus. Jesus, the only one who could ever say. Hallelujah. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is
and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Build my life and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be. Yes, I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh yes, Lord, there is none like you. Oh yes, Lord, you're worthy of all the praises we bring. Oh, you alone are holy. Oh yes, Lord, you alone are worthy. Oh, we thank you so much, Lord, for today. Yes, you deserve all the highest praise. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. No matter what we are going through right now in life, thank you, God, for being with us. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, God, for loving us. Oh, hallelujah, hallelujah. We acknowledge, we always declare that you are so loving, that you are so gracious, Father, merciful. You are slow to anger, oh God. And indeed, oh God, we are nothing without you. So we choose to build our lives with you. We choose, oh God, to walk with you in this life. Even if it's so hard, oh God, to sing the words, to give the praise, to give the worship. But then you are reminding us of what worship means. Ngaitad milata apo, iti amin mi apo, agdayaw ken ka. Apo, gyaman kami apo, iti biyag ngayon paay mo kada kami. Iti pigsa apo, iti kastamat apo, iti bilag apo Diyos. Tapno kasta kanayon kami apo, nga agpamatiken ka, kinagserbikan ka. Lord, we thank you so much, apo, tar aramidam ti panagbiag mi. And so right now, oh God, we choose, Lord, to build our lives with you no matter what. Strengthen each and every one, oh God. Restore each and every one. Hallelujah. 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 You deserve all the praise. You deserve it all, Lord. So we exalt you. We exalt you, God. Hallelujah.
thee. We exalt thee. We exalt thee, my Lord. My Lord, yes, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, oh we sing, I exalt thee. Yes, Lord, I exalt thee. I exalt thee. Yes, Lord, I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee. Oh Lord, as you bring the praise and the answers, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. My Lord, can you worship the Lord? Spring out. What words come from your mouth? I exalt thee. As you, Lord, we exalt you, Lord. I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee, my Lord. Yes, Lord, we exalt you. We extol your name. Hallelujah. Be glorified in this place. Hallelujah. Lord, thank you so much for this time. Thank you for your presence. Lord, we enjoy it so much, oh God. Lord, we even prepare our hearts and our minds as we hear your word today. Hallelujah. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord, for the love of God. And indeed, we are nothing without you. You deserve all the glory, all the highest praise, and all the highest adoration. In Jesus' name. Amen. Palakpakan tayo man na po dyan sa kabsat. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Hallelujah. Maragsakan na kunay nga adda tayo ito'y nga nabalegi. Ano? Madaydayaw ti Apo. Just arrived last night. No? Naggapo tayo ijay apayaw. Madaydayaw ti Apo. Ano? Kat I'm happy to announce nga dayjay patakder tayo ijay kat nairugin madaydayaw ti Apo, no? Paki-off mo deta kwa, no? Ayan, medyo limawag basit, ano? Actually, halos na ikabilan, ano? Dayjay ngay puspustena, ano? Madaydayaw ti Apo. And we are so thankful, ano? Oray pa'y kini Pastor Kim kasi at least na iruginan nga nangted iti around 400,000. Madaydayaw ti Apo. Amen. Hallelujah. And dayjay damtrak tayo kita man. Ayan, isumutten iti maus usar madaydayaw ti Apo. Na katungtong tayo when nagsuratak ijay ngay owner di quarry da dya pagkorkoryanda, and I requested 30 loads ijay darat ket maragragsakan nakmet uray no hang kami pa nga nagmeet ta sinuratak laeng inapprove na met tilaeng medyo pagrigatan tayo
DJ nga equipment ket sa bali tinaka-in charge si Jay. Ano, that's why iti daytoy laeng nga lawas nakaaladalaeng iti around 10 loads, ano. May sana DJ ket andamot DJ dadto mga karkargaan da. Ano, kas lang ay nilimit na laeng DJ mabalin tayo nga naala. But we're praying next week at masolusyonan ano dahil nga problema tapno maala tayo kuma dahil 30 loads nga require tayo ijay. Madaydayaw ti Apo. And even the office ano iti governor kat inendorsan namat dayjay kasi it's for community services ko na damat. Madaydayaw ti Apo. And smooth ano oray pay mo dayay panagala kadagiti lumbers ano napanlaeng dayay barangay captain ijay so ti kinatungtong tayo nakisaulaeng ijay ngay DENR no though they were quite strict ano ijay panagpatupad da ijay lintig ijay nga they allowed it nga agpukan tayo ti kayo ngahan nga matiliw dagay nga tsenso ano kasi terarami dun dayjay no ada dagay mangagda nga unit tsenso mapandan alaen da dagay tsenso plus dagay nga dagay kayo nga inalaw da tayong at least mangala ano kadagay nga kayo nga awan iti kasla problema. At agigyaman tayo kadagay nga favor nga magungunudan tayo madaydayaw ti Apo. And let's continue praying ano oray pay ijay sumarno nga project tayo ket dayjay insagot yo ano idi birthday ano. And I think dayjay nasurok nga 370 plus ano nadagdagan pa idi Sunday. Adadapay dagay nga nagpaabot ijay madaydayo ti Apo. Okay, so iti dayto nga kanito kaya tayong ited dayto nga opportunity ano kaya dayto anak tayo ni Pastor Salmo ano tay so iti usaren iti Apo nga mangi-share ano iti word madaydayo ti Apo. Umay kan anak ko. Palakpakan tayo man, ti pang paturid. iPad ni Papak ngayam kabsat. Yan. Anyways, ngayket, yan, mapantay ti sasaw ni Apo Diyos. Nga bago ti amin naimbag lata nga bigat kada tayo amin kaabsat yan imbaga tayo man kadagiti kaabay tayo nga magandang morning brother or sister nalasin ko ngayon di first service Ilocano di kasaba tapos second ikit English so matatama nga third magandang morning. Yan ikit mamati tayo nga inumay tayo ditoy nga naragsak tamat. Yan makita mo kadagiti rupa tayo kabsat. Yan nga excited na tangag dengeg ti sasaw ni Apo Dios. Yan so iti word tayo data. And it was named delayed obedience is still disobedience. And iti word of God tayo masarakan dito 1 Samuel chapter 15 verses 1 hingga na iti 23. Iti 1 Samuel chapter 15 verse 1 hingga na iti 23. Nga mag-focus tayo dito umuna 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3. Kahit ko nga basaan, so kung na diti kabsat, Samuel said to Saul,
I am the one the Lord sent to anoint you king over his people, Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they come up from Egypt. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Ket irugita iti baban iti panagkarag. Agyaman kami abot at ang bigat, iti barong anges, ngayit itan mo latay, iti bawal may isa kada kami, kahit may nga pagyamanan, iti nasalon at latda nga panakaumay mi, iti simbaan mo, and sikat patuloy mi, nga pagdawatan iti laing kan sirib, tulungom na kami nga maawatan, dagiti nga sasaom, kahit bendisyon na maapo dagiti nga sasaom, kan kadakitig dingag. Kahit amin dagiti, kahit karag mi, in Jesus' name pray, Amen. Ayan, so delayed obedience is still disobedience. Pangata nga dito yung title iti napilik. So very common dito yung may bagbaga dagiti papastors or ma-mention ka dagiti kasabada. Naikasaba iti last Sunday ni Father Bishop. Ayan, ngikit iso ni Jonah, which is also about obedience. And iti maka-surprise kinyak, ngikit itin share ko lang kami di Sabado na di ay, iti music team, ngikit about mo lang ni Jonah. So kaslag pada kami itin share. Ngayon magsinabali na ta jay sermon. And it was about obedience before ministry. So iti kaslamat kahit kung ay bati dito'y, yan ngikit, delayed obedience is still disobedience. Yan, kakabsat. What if iba iti may sa ka datayo nga ikit? May sa ka dagiti reasons no apay nga hanya may experience si tao iti pangayatan ni Apo kadakwada. Yan ikit. Hanya gapusta ibagbagada ka ni Apo nga madik. Yan nga iso dito yung sumarno. Gapo dito nga sao. Later. Kananay dito eh. Nga naglaka tayo nga ibaga ka ni Apo nga kaadwan. Damdama Apo. Hanpay lang nga tatangal daw. Siguro no, next week na lang. Next month. Next week. Siguro Apo, may mayato kung di pa nag-serve kanyam to no mas ado iti kwartak. Mas stable na financially. Mas mangted dakbay. Ag-serve nak Apo, siguro ito no, mas nakalakpay, mas tumataang nakpay. And kasama lang, kaadwan, no, kadagiti ubing, no, ibaga ti parents nga, anak ko, ingka aginaw. Nagla kami nga, ibaga nga, ma, damdamaton. Konami. Tapos nga naininawan, nagmalmalam, napunpuno iti mainawan. Tapos naman lang kadagitig trabaho. Damdama to dahita nga trabaho. Stress lang dahita. Damdama to nga mapan nga bistaan dahita may isa nga tao. Damdama to nga ag-diet. Damdama nak to nga ag-vitamin. Ayan. And iti sad mismo dagduma. Get maaramid tayo dito later. Kini Apo Diyos. Ngayon nga, ibaga ni Apo Diyos kanya tayo. Pakawanom dito nga tao. Kunana. Ngimda tayo, gapot at tikura tayo. Nya nga gapo. Apo, nagadado nga tao, dahil tapay lang mat, tipakawan at, awan latan. Lord, damdaman na latan nga, agkaharag, tunumay timud ko.
damdaman ang agbasa ti Bible. Nawan ni Papak, tanon na nga mabuteng. Sorry pa. Damdaman ang agsurvey. Into no, tuno mas tumataang nak, bakal paglulukwan nak na ubing nak. And makita tayo kabsat, dagiti tayo response tayo kini Apo. Ngam, napansin nyo ba? Nga iti yan answer tayo mat kini Apo kaadwan. Hamang nga bagbaga tayo kini ano, iba ka na agsurvey ka, madikayat. Hamang nga no, ibagbaga na kada tayo ngikit. Agpray ka, hamang nga di madikayat, iba ka tayo. Ngam ti bagbaga tayo, madamdam ha Apo. And daytoy itinapasamak kini King Saul. Delayed obedience is still disobedience. Yun, so short background, ni Saul, iso na iti, umuna nga ari, ngam bago diyay, iti Israel, ni Apo Diyos, iso na iti manglilid dito nga lugar, ngam dagiti tao, kaya da iti physical nga ari. Ayan, so na-anoint ni King Saul. So mat nga na-declare, so na babaan kini Samuel. And kahit kumat lang ang mamantay kabsat nga ni Saul, idi umuna, very humble isuna. Very willing. Dinabirukan pa yun ni Samuel isuna, mikit nakalumang isuna. Yan, permit ba inangam, kas bumaybayag isuna ijay nga aglinglingkod, akas may sangari. Kahit mas dumakdak ka nga yung panunod na nga, ay mas may met siguro no aramidik latan jay pangayatak, hanya jay pangayatan ni Apo Diyos. And kasama lang, kailangan tayo kabsat nga maamuan. Dito'y Amalekites, nga na-mention dito'y, agkalaban da iti Israel for over 400 years. Ngam no i-research tayo, manipod ka dagiti Bible scholars. Ayun. So naka-base da jay chronological order da from mismo jay lugar da mismo idi. And iti ang panag-reign ni Saul, it is about 400 to 700 years. So manu nga henerasyon di ay. And iti nakarwar iti Israel, manipod iti Egypt, kin inadake da dagiti tatao ni Apo. Karkaro dagiti nakapsut lang. So intultuloy da iti kinadakas da iti nabayag. Iso nga dayto nga kuna ni Jesus nga na ibawon kanyada, ipapatay mo dagiti babae, lalaki, dagiti uubing, bueno, infants man data, aming animales. And dito yung han nga biglaan latan nga desisyon nga nagapo ko ni Apo Diyos. Dito yung gapo iti kinado, iti tawon nga kinadakas, iti dito yung lugar. Iso nga di nagsaon ni Apo Diyos, kini Saul, han nga idea dito ni Samuel, han nga choice dito ni Saul, ngam dito kat inbaon ni Apo Diyos. Iso nga makuna tayo nga iti message na ta, delayed obedience is still disobedience. So kasano ba nga grugi iti delayed obedience? Mangrugi ba dito iti panagrebelde? Mangrugi ba dito iti panangiba nga awan pakitain ka ni Apo? Ngam iti delayed obedience, mangrugi ka dagiti babasit launay nga banbanag. Iso dito yung una. God's commands are meant to be obeyed, not edited. So basahin tayo man dito 1 Samuel 15 verse 7 to 9. Kuna na dito Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt.
he took Agag, king of the Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat cows and lambs, everything that was good. These they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. So based kadagiti nga patch sa Diyos kabsat, clear ba iti kuman ni Apo Diyos? Kini Saul? Di man na ipakawat man nga, ipapatay amin. Na misunderstood ba ni Saul? Itin baon nga ta ni Apo. Hanmat, ni-explain mat ni Apo. Ngam apay nga ta nga, hanya nag-obey, isuna. Yun, adatin batin na lata. Iti problema kabsat, ngikit hanya jay, hamat nga nangagan ni Saul, jay baon ni Apo, hanang nga naawatan. Ngam, iti problema ikit ni Saul, mas namati nga di plano na, ikit mas may mate kaysa jay plano ni Apo Diyos. Ngam, iti baon ni Apo Diyos, they are meant to be obeyed completely, fully. Hanlang nga, obeyed with an edit. Naman ko na. Ado ti binalbaliwan na. And kas naman lang kada tayo, nalaka tayo nga i-edit iti command ni Apo Diyos kada tayo. Siguro bagbaga ni Apo Diyos kanya tayo nga pakawan naman aray ta kabsat mo. Ngimba ka tayo, Apo, please lang, hanya dita nga tao. Iba nga ni Apo nga, ag-serve tayo. Ngim iba ka tayo, siguro Apo, no, hanakon nga busy una iti panag-eskwelak, iti trabahok. Iba ka ni Apo Diyos, spend time with me. Mabalintay nga, iba ka latang nga next time. Ikit, next week latan Apo, share the gospel ko na. And iba ka tayo latang amin nga dagduma, ay adatumat lang iti mga rabbit pa nga sa bali. Ayan, so kasla, nagijay, command ni Apo Diyos dagduma kada tayo, kahit naglaka tayo nga, makuna nga i-edit, nga balbaliwan latan, babaan ka dagiti, response tayo. Ngum ko na natin kabsat, delayed obedience often begins with edited obedience. And iti edited obedience, it is not obedience at all. So dito iti umuna nga maadal tayo. Yan, so iba ka tayo man nga umuna, kadagiti kaabay tayo, huwag kang mag-edit. Yan. Nga no once nga datin bound ko niya tayo kuman ni Apo Diyos, ikit hantayin ko mga balbaliwan, dapat surutan tayo nga buo. So napag-adalan tayo umuna, nga ni Solmat lang, ikit hamat nga in-reject na diya in baon ni Apo. Tinungpal na, diya in baon ni Apo. Napan na nga dinestroy, mostly, dagi diya Amalekites, ngam inbatin na nga nabiyag ni King Agag. Siguro, no, kasla ipalastog na kadagi jay Israelites, nga kasla may isa nga trophy ni King Agag nga nangabakan, manipod kadagi kalaban da. And kaslamat lang, kadagiti naibaon pa kanya nga ipapatay aming nga animals, ngamin na ramin na in-edit na, hanang pinatay dagajay nasalunat. Dagajay nalulukmag nga karnero. So, iti damag ko man ni Kabsat, ngigit, anya ba ti mostly nga aramidin tayo no, dati mga iba kanya tayo nga, ay Kabsat, asla, disobedient ka Ayan. Or, Kabsat, kaslaman hamo nga yung obey, iti sasaw ni Apo.
Datayo ba di type nga very humble? Nga ba tayo latan nga get? Ay, thank you ta napansin mo. When agpaisusan ako, nga disobey na ngayam, kadagiti sasaon ni Apo Diyos. When no, datayo ba dagiti tao nga adati i-defenda nga pride na. Ayun. And kasla kasi itinangyari kini Saul. Mapantay dyan may sumarno. Excuses never replace obedience. Basahan tayo dito yung 1 Samuel 15 verse 13 to 21. Dawa ito yung pagbit nga oras tayo kabsat. Tabasaan tayo dito yung buo. Kung nanda dito when Samuel reached him, Saul said, "The Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions." But Samuel said, "What then is this bleating of sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I hear?" Saul answered, "The soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God, but we totally destroyed the rest." Enough, Samuel said to Saul, "Let me tell you what the Lord said to me last night." "Tell me," Saul replied. Samuel said, "Although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. And he sent you on a mission saying, 'Go and completely destroy those wicked people.'" Kailangan ko pa nabasa nga po. Wicked people. "The Amalekites wage war against them until you have wiped them out." Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? "But I did obey the Lord," Saul said. "I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king." The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Yan, nagpatuloy tayo. So I think, maamin tayo nga, nalain tayo nga, garamit ti excuses, nagduma. Nga, mangrugay pa lang ti kaubing tayo, ngikit, masuro tayo nga, agrason. Pay nga nalate ka, ay nalate nakakastoy, absent nakakastoy. Ngingga na, lumaklakay tayo, masursuro tayo nga, ag-excuse nga, pahingan tayo nga mapandisimbaan, pahingan tayo nga umumay nga, ag-serve. In any part, itisimbaan. And kasnamat lang, patuloy tayo nga i-delay. Yun, dagiti dapat nga kailangan tayo nga aramidan. Kapungorta, masyado tayo nga creative nga no garami tayo ka dagiti excuses. Nga very professional pa yun. Ikit kapapatin. Duwan noon ngagpaypayso. And idin confront ni Samuel, ni Saul dito At least kung mga adati chance ngay ni Saul nga ibaga nga aywan niya. Nag-disobey na ngayam kay ni Apo Diyos. Nagbasulak. Ngum saan? Idin kasta na, pinabasol na lang dagiti armada na. Dagiti soldado na. The soldiers did it. Tas kung nanapay, inbati mi dagiti nasulunat nga animals, tatno isakripiso para kaniya po. Gapo tayo iti, kapanawanan lang idikabsat ni ket very important iti sacrifice. Nga gi-sacrifice na iti animal nga very healthy, nga mayat iti condition na. Yan, so the excuse na, ket ay talaga ngagpaiso nga
para mat kini Apo dito eh. Hanamat ngayon baka nga inala na ini King Agag, inala na dagiti nasalunat nga animales, tapno lang mas adado ti kwarta na. Which is mas maawatan tayo pa nga madidiyay. Ngam baka na, dating inaramid kukot para ka ni Apo Diyos. Ngam dito ti laglagi pantay kumakabsat ikinanayon. A good intention doesn't mean obedience. Kasi dito mismo, adaba tinabasa tayo di verse 1 to 3 tayo nga, inbaka ni Apo nga, mangitugot ko pa ti masada nga sakripisyo. Awan mat. So ti ko na completely destroy. Ti kahit lang mat ni Apo, manipod kini Saul, ngayon iso da ito'y ag-obey. And damat lang tiket yung i-share kabsat. Yan, so, ever since nga kasla nakasubli na ako nito'y tabuk, dahil na nga, inya pa ni Papak J manmanukan, kanagkadagi J patpato, nga agbakan. Tapos, mayat mata makapasyar isonan, nga nasapa. Ayun. And every time nga, pumanaw iso na, kahit insuro na ulit kinyak, no kasano nga pakantipato, ken iti manok, kanay na ipalpalayop kinyak, anak ko dapat sa pa mga kanay nga green. Tapos pakanam nagiti manok ken pato. Kuna na. Ngum siya madagduma, ngikit nagbigat na nga green iti bigat. At least ko mga 6 to 8 di pa nag-green. Agreeing na akong dagnuma iti 8 ngagpaiso. Ngum agamin na nga iti excuse ko nga, ay, siguro okay lang nga damdama pa data. Dapay aramidok. Yun. Yun ako pa dito yung online class ko. Bago data. Nga, excuse ko. Nga na imabot nun ti 1 o'clock. Ay, nalipatan kami di manok. Kanak. Tapos, handa pa nga nang nangan di kalman. Day, patayar na ako niya napanijay ka dagi jay manmanukan. Ngikit nakita nga dagos nga dati natay nga pato. Ada iti natay alati talo nga piyik nga natay. Yan, to be exact. Di ko. Yan. And ijay lang nga simple lang nga panag-excuse mo di sarili mo ngay manipod ti i-obey mo dapat. Ayan. Yung isupay nga, adapay tinatay. Ayan. I think, san ko pa'y panganay baka dito kinyam. Yan. Samad lang nga nalipatak nga paka ng J kawitan. Ayan. Ngikit, dik amo na pa nga nakabitin J sumara nung aldaw. Ayan nga, may samad lang nga nagsusurwak dahil nga, very important nga yam iti obedience ken dapat never tayo nga i-excuse dagiti bagbagi tayo duar no kasano nga kavalid dagiti rason tayo nga naglaka nga rason ng dagduma iti simple lang nga panag-obey. So nga malaglagip ko nga kanayong ibagbaga ni Papa Kinyak ket no dati may bagbakin yam nga kasla panag-correct ka dagiti ka malim kailang matungpalen. Ayun. Jay, ipapakita mo lang ka dagiti tao, sumat lang ti makikita da kinyak, wala na kinyak. Ayun. So, very important nga, kailangan tayong ikaten dagiti excuses tayo. Every time nga, adda iti pangayitan ni Apo Diyos kada tayo. At least kung mga ibaga tayo nga, naglaka nga ibaga nga, nabanugak. I think ubing nakbay. Ano pa lang ti panpanunutok. Agpaisuman na gidi nga man ba nagkakalsat. Kaslamat lang in palagip ni Apo Diyos kinyak man dito eh. A real reason is not always a good excuse.
Yun. Agpay sumandag iti sitwasyon nga maranasan tayo data. Ngam it doesn't mean nga ag-disobey tayo dapat kini Apo. Nga nagduman umapan tayo di sango nga mangingipisok iti tithes and offerings. Ket mabalin tayo nga bawasan habang nakatukaw tayo. Ay kasabaman ni Bishop iti ko generosity. Ket patuloy-tuloy nga iso iti share na. Yun, tos nakaready nga akiskisay di bulsa. And tas naglaka tayo nga i-reason nga kini Apo dagduma nga, Apo, maawatan mat iti sitwasyon ko. Yan. And may bagak dito with certainty kasi kaslakas nila di bagyo. Apo, awan pa pagpasayik damdama. Ngam, our reasons are never enough tapno ag-disobey tayo kini Apo Diyos. Baka man takabay mo, no excuses. Yan, so mapantay Jay makitalo. So ni Saul, inyadit na Jay, command ni Apo Diyos. Nako na dito Jay umununa, tapos hanal lang ang binaliwan, nagrason pa iso na, and timay sapay, nag-obey lang or di iso na, ng kagudwapay. Tinungpal na lang Jay, kayat na, ngaramidan di kagudwa na. Agpaiso nga tinungpal na ni Apo Diyos, ngam di kagudwa na, inaramin na Jay, pangayatan na. Kahit ko nga basaan tayo dito verse 19, kuna ni Samuel, why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Ni Samuel, nga dinamag, apay nga, nag-obey ka lang kagudwa. Hanya ditin baka na. Inbaka nga, dagdago si Samuel kini Saul. Inbaka na nga, apay nga ka nga nag-obey. So nga, mayapan tayo dito makitalo. Nga kun ko na, half obedience is whole disobedience. Nga no damag kabsat, no dagiti teacher tayo, inikanda tayo ti 5 nga assignment. Ngayon tinarami tayo lang kat 2. Can that be considered obedience? Ngayon ti instruction ti teacher yo, ipasam ni talima into no bigat. Di ba saan? And sometimes, mas isipan tayo pa nga siguro, acceptaran ni Apo Diyos iti kagudwa nga obedience ko. So, dito nabasa tayo, verse 19, agpaiso nga ni Saul, inabak na, dagiti Amalekites, inabak diti army na, ngam, hanamat ngayon papatay ni King Agag. Tas inbati na pa'y jay, nasa lunat nga karnero. Siguro, may baka tayo nga ni Saul, nikit, kahit na lang mat siguro nga, obey lata, kay ni Apo Diyos, ngam throughout jay pa nag-obey na, ayun, pinagkita na nga ikit, mas may nga di plano na kaysa kani Apo. Hanlang nga dito inaramin na nga no basahan tayo pa ito istorya, iso na pa itinapan nga ng isakripisyo, iti animales, ngam no jay panawan da idi, pari lang iti mabal nga mangidaton, ini sakripisyo. Sama lang nga, hanang ngayon papatay amin, naibati di harda, no, kasna ko na, agbalin nga trophy, sila nga trophy da, inbati dagi di animales, no, isacrifice pa para kani Apo Diyos. Ngum kakabsat, ni Apo mo't nga haman pa yung dumawadawa iti, mas adupay nga karnero. May salang ti kahit na kani Saul, which is obedience. And kasama lang ti obedience tayo,
hanya nakabatay daytoy no kasano nga kaado ti aramiden tayo para kani Apo. Hanya nakabase dayta no kasano nga kaado ti inyapan mo dita sango nga tithes mo. Hanya nakabatay no kasano ka nga kalaing nga nagtugtog tatay kadagiti instrument. Ngem mames-measure daytoy obedience tayo. Nung tungpal tayo, iti paparami ni Apo Diyos nga exact, nga buo, nga nagapukin niya tayo. Nga half obedience. Nga complete surrender ko para kani Apo. Agpaiso, nagitinag ka iti 1,000. Nga as a tithes mo. Yan. Nagitinag ka agpaiso iti 1,000. Ngam awan pa nga iti 10% na. I-tithes mo. Agpaiso nga, naglaing katatay nga nagtugtog. Isang wanan. Ngam di puso mo at hamang nga nakasurrender ka ni Apo. Kahit mo lang ikat, sikati makita. Hanga ni Apo. Agpaiso nga nag-obey ka nga nagitid. Nag-obey ka nga, nag-survey ka ni Apo. Ngam di nga intention tayo manipod ijay kabsat. Di nga puso tayo. Nakasurrender ba ka ni Apo Diyos akas nang ted tayo? Apo, kas itod ko dito buo na ngagtiwala kinyam. Nga sigapay ti mang bendisyon kinyak, haman nga agsubli ti kwartak. Ngam agsubli kinyak ti masadadupay nga bendisyon. And maadal tayo man lang dito istorya. Iti issue, hamat nga day, ship. Hamat nga ni, completely nga ni Agag. Ngam ti issue, ngigit ni Saul, napanjapanunot nga napanjapanunot nan, nga mas may mayat di judgment na kaysa kan ni Apo. So, ada dito'y awag mi dito'y dentistry. Since, yan, as an illustration lang. No, may isa nga pasyente, iti may isa nga clinic kumakabsat. Baka tayo nga da iti deep carious lesion na. Which means, agdikdikay, jingipon na. Yan, iba ka di pasyente, nga mabalin ba dok nga kagudwa lang, iti paikat. Hanga di buong ang ipon. Yung kabsat, iba ka awan ti dentista, ngayon nga, ag-accept. Iti kasi nga request. Gapot na no kagudwa lang tinaikat, ijay agdikdikay nga ngipan mo. Ayun, ngikit sumat lang nga agbulok di buong nga ngipan. Patuloy lang nga spread pa data. And pati dentista niya mismo, hanlang nga mabalan iti kagudwa para kinyada. Ngayon pa nga kanya tayo, naglaka tayo nga gudwaan dagduma. Iba ka tayo, Apo, ag-ubay na kinyam. Ngam, ilamang ko lang ta dito, may isang basol ko. Apo, ag-surrender na kinyam. Surrender ko aming kinyam. Ngam, hanlang nga dito nga relationship. Permila unay ti ipanagayat ko kanyana. Nga naglaka nga yung ima baka. Apo, kanyam dito nga party pa nagbiag ko. Every time nga dati naksimbaan. Except no rumarnak. Ngam ni Apo Diyos kaabsat, hana nga daw-dawatin kinya tayo. Ngaytad kinya na ti kagudwa kadag iti problema tayo. Ngam, iti kayat na iti buo. Nga dan iti nainpuswan, nga panag-obey kinya na. So, sama lang datay, mabalin tayo nga nagpakawan di may isang tao. Ngam siguro, di kalikudan na di ay, adang iti, ungot na lata. Agpaiso nga nag-attend ka ti simbaan, ngam, baka nag-attend ka lang, tatno makita da ka. Lagi dito tao, tatno makita da nga, agsimsimba ka. Agpaiso nga, napan ka dito nga, sangwanan nga ag-serve.
Ngam baka sa baliti, kahit mga padayawan, han nga complete, di pa nang surrender mo ko ni Apo bago ko nga nagtugtog. Ngaman kumat di ka kabsat nga bagbaga nga ni Apo Diyos nga tibibiro ka nakat dagiti perfecto nga tao. Ngam tisar sa akin na lang kayam kausat kat dagiti puso nga willing nga obey kinya na nga buo. Banga man kaabay mo, itad mo, iti amin mo kabsat. Hanlang ko mga itad tayo, di kagudwa tayo. Tako na naman lang nito makiduwa. God has never asked for perfect performance. He just wanted us to obey wholeheartedly. So, antay ko mga maitulad kini Saul. Nung kasla, logically, ayun, may inarabid na. Nga inalan na pa Ari, may pakita nga nangabak na talaga. Tapos, adapit tinala na nga nasa lunat, nga karnero. Nga man nga dito point ni Apo. Tilang kahit nangkitan kini Saul, kahit na nga ites, no ag-obey iso na nga buo. Mapantay ti makiupat. On our last point, kung na dito'y, every act of obedience and disobedience has consequences. Kahit kung lang basahan tayo dito yung 1 Samuel 15 verse 22 to 23. Kung na dito'y, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. Damang man ka dati kabsat, may batik daydayo ka ni Apo. Or gisam tayo latan. May batik basa ti sasaw ni Apo. May ba iti agserbilat ta ka ni Apo duwan niya nga parte iti ministry. And kaya man dito yung dagdumang aramidan iti tao, amin da gito'y, yung kabsat, mabalin dalata nga ag-disobey kini Apo Diyos. And dito yung mostly iti problema ni Saul. Nga kuna na, nag-disobey na kini Apo. Ngam at least, adati itugod ko nga sacrifice para kinyana. In other words, napagkamalan ni Saul nga iti religious activity, yan, nagiti ministry, could make up para iti disobedient nga puso. Nga man niya bati ko na ni Samuel, kung na dito last part iti verse 22b, to obey is better than sacrifice. Yung kabasat, han kumat nga bagbaga nga, badikait nga Apo Diyos ti sakripisyo. Ta, di Old Testament, iso ti bagbaga ni Apo, nga kailangan tayo nga masuro nga mangi sakripisyo. Ngam, iti problema, at least ko mga itad ni Saul, kaya obedience na para kani Apo, intad na lang, di ay, nunya ti naala na. Salamat lang nga ni Apo Diyos, agbibiro kadagiti tao, nga willing nga obey kinyana. Nalakat tayo nga isipan, Apo, agat atenak every Sunday. Apo, agsaserve na iti ministry, ititad ko ti offering ko. Aramidag matimay nga amin nga banag. Ngam kasanong ano,
ibagbakan niya tayo na Apo Diyos, iti kahit na ngayam kada tayo, ngayon iso jay agpakawan kinyana. Nga iso jay, usarin tayo di oras tayo. Nga gibati tayo mati oras nga para kinyana. Nga iso dito pangayitan naman lang ni Apo Diyos. Ngikit di mangi-share, iti naimbag nga tulag, to share the gospel. And iti kahit ni Apo Diyos. So dito yung sumarno. To take the next step. And dito yung the next step. Dito yung step kausat, which is, J, panagtungpal kini Apo Diyos, iti sumarno, nga addan iti panagpamati, duwa no santo yung nga maawatan. And taking this is next step, kahit masuro tayo nga ag-obey kini Apo Diyos, bago tayo pa nga maawatan, nunya bati kahit na nga aramidan tayo. And kahit ko lang nga i-share kausat, bago na nga nagpabagyo mat lang, adati in-realize kinyak ni Apo Diyos as I was serving EJ, lugar tayo dito Sukbot. Ayan. And sometimes, sikat, kailangan ito yung masuro nga ag-obey talaga. Door no kasla, hantay nga yung maawatan. Kasi di nayapan na dyan nga lugar. Apa nga dyan nga lugar? Yan. Balik man nga kasla, assistant latan ni Papak. Yan, di simbaan. Mabalik na latan nga, nayapan dyan, kasla, dyan medyo established. Yan. Ngam nayapan na dyan, sukbot nga, assistant pastor ni Pastor Divina. And I often feel nga unqualified nga gyan ijay. Yun nga anya nga itiga po nga adaktoy nak. Ayan. Ket dito pa nga lugar kit kisla isuda pa iti mas agkailangan iti music, iti tumulong ka ni pastor nga mangi-share iti sa ni Apo. Ket syakti nayapan pa lang. Yan, nanaman nga, naling nga, mangiwar ti sasaw ni Apo idi. Nung mangi-share nak ti sasaw ni Apo, ikat, malagip ko di bola na, 8 minutes. Yan. Tapos youth fellowship pa di ay. Nga, dalatan ni Pastor Bruce nga di likod. Amen! Kun ko na. Han ko pa yung maawatan di siya share ko. Nga mag-amen so na, ay naawatan na. Yan. Mangipalpalagip kinyak, ngayon nga, madamag ko kanya po nga, kayak ba talaga po dito nga agyan? Ayun, doon no kasla, estudante, nakpay lang. Ngayon, kailangan tayo nga masuro kausat, ngayon ag-obey kin ni Apo bago tayo pa nga maawatan. To take the next step nga makuna. Yan. Han nga bibiyo kan ni Apo Diyos, kat dagiti perfecto nga tao, ngam ti biro kan na, kat dagiti willing nga tatao, kat no willing ka nga ag-obey kin ni Apo, isunat tumulong kinyam. Yan. Gaputan na yapan na sukbot. Tapos, at sometime kat kailangan agmaymaysa, nasurok nga mga share ti sasaon ni Apo Diyos, napilitan na nga mga push iti sarilik, nga magadal di sasauna. Nga gadal no kasano nga agsao. And iti madmadik pa nga kayat nga armidan iti makitungtong kadagiti natataangan. Madiman ni bagatoy nga lalakay. And natataangan. Nugdamag da kinyak isukbot. Agtatal na lalatan. Ay okay na lang mat anti. Tapos silang sarilitan nga agtutungtong ada jinak igid nga nakatugaw. Nga slawan lang. Ngam overtime lang, ayun, there was growth. And han nga gapusta, gapu kinyak. Ngam nadal ko nga, nung nag-obey tayo kani Apo, ijay tiyempo nga hantay nga maawatan,
Tiyempo nga hantay nga makita dyo masakbayan na nga no kasantay nga agro nga lugar. Ayun. Ngigat, niya po matitimulong kinyak. So, nga pa nag-serve ko. And nakas na adult lang niya makiupatatay. Obedient and disobedience has their own consequences. And the consequences, the obedience, and the disobedience, pag sa balyanda, yun. Agpada nga, adalata, itirigat na. Duwarnog, obey ka kani Apo, duwarnog, disobey ka. Agpada da nga dati, rigat na. Rigat na nga sumurot kani Apo. Ngam ti pagsabalyan na, nupilyam nga obey. Ngigit, ni Apo Diyos, iso na timang kadwa kinyam. Ni Apo Diyos timang grow kinyam. God will transform you. God will change you. In a way that you can never imagine, Kabsat. And nagpaiso nga, nagduma, sublinak manen, hanyan lalaka nga, agpakawan, hanyan lalaka nga ibatan ng iti pride tayo, hanyan lalaka nga, isurrender ti amin nga parte, iti biyag tayo, kani Apo. And karo nga nagduma nga ag-obey, karo nun tayo nga maawatan. And lastly, kahit kung lang nga maadal tayo, ito nga story about kani Saul. And ito yung verse 22 to 23, pag-isubli. Yan. So, ipapakita naman lang nito, iti epekto, iti panag-disobey, and iti half-obedience ni Saul. Verse 23, kunana dito For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. Nga, kastamat lang no kasano nga kadakas iti idolatry. Kastamat lang kadakas iti half-obedience. Kastamat lang, nga ni Saul, over time, gapoy jing inaramid na, kit nag-decline, iso na akas may isang ari, iti Israel. Sando to nga, nangyanoint manan ni Apo Diyos, iti barong hari. So to ay, mas forward pa nga chapters na, iso ni David. Ayun. And iti nagkaroon daw ulit iti laban, iti Amalekites, ken iti Israel. Get sando nga natay ni Saul. Gapoy diyang inarabin na, get, mas adado pa iti napukaw kanya na, kaysa iti naganan siya na. And kasama lang umakadatoy Kabsat, nga, kailangan tayo talaga surwan nga, ag-obey kini Apo Diyos, doon no saan tayo nga, maawatan, to take the next step, nga makuna, step nga dati panagpamati na, nga doon nun tayo nga makita, Apo, amok nga sikat tumulong kinyak. Nga kailangan tayo agbalin nga, OA. Ha? Pinga OA. Which is to obey anyway. Amen ba, Kabsat? Baka man kaabay mo, dapat OA ka. Sa narigat na nga iba ka da likod. Okay lang. It is to obey anyway. Nga ti amin ko mga aramidon tayo patuloy nga buo nga para kani Apo Diyos. Nasurong man lang ayam nga kas ag-share nak. Ayun. Ngayon nga at least ko mga di dandanagang mga itis isipang mayo nga mapanditi sango. Tano siya kanayo na nga mapanditi sango ikat. La, mapanak diti sango ikat. Tinagkasabalang dilasan ni Tito Ward. Ayun.
No mapanak nga ag-share dito sa ako kat as lang ay da kami jay i-compare ko di sa relic kadagiti dagduma ay siguro nagmayat no ag-share na kaslakan ni Papak or kaslakan ni Tito Ward. God is good! Wala na. All the time! Nyalakit din. Nga very powerful nga eh. Nga makasagig ka dagiti tao. Nga nalasin ko, nga door na niya ngayon titawan mo, nung nag-obey ka ni Apo Diyos, iso nati mangusar ka tayo. And when we obey, umay iti bendition ka, dagiti panagbiag tayo, umay iti provision na, umay dagiti pangayatan tayo lang. Nga kasla ka ni Saul. At least ko mga nagaduti na kasaganan kanya na, kompleton ko ma, yung pinili na tayo sa na nga wagas. Kit dawadak ti panagtak tayo kabsat, yaman ang iti panagdengag tayo. And may we just pray, iti pagbiit. And as I pray mat lang, dawat nga ipag-pray tayo kuma, dagiti nun yaman di dadagsan tayo, nga datata nga bigat. Kastamat lang nga kadagiti pamilya tayo pa nga naisalakan, iti sasao ni Apo Diyos. Kadagiti friends tayo, nga kaslaho madadayudan ka ni Apo. Ni karakter ko ma, no daman ti masakit, daman ti kakurang. Ngayon nga, doon na niya ako mali sitwasyon tayo, kat masuro tayo dito obedience. Tama ko na. And iti danger na nagdumakabsat, nag-obey tayo, kat nung naladawin, nung na-delay jay, pa nag-obey tayo, kini Apo. Takas ko na delayed obedience is still disobedience. No sino man di kahit mo nga pakawan ng data, no sino man di kahit mo nga ikaaragan data, kahit ikaaragan tayo kabsat. No sino di kahit nga warasan di sasaw ni Apo, share tayo kanyada. At least kung mga go-ore tayo latan, balin tayo latan nga o ayan, which is to obey anyway. Yes, Lord, agyaman kami datang bigat. Patuloy kami agyaman kadagiti sasaom nga ng ganmi. Agyaman kay maaputi kinaimbag mo, kadagiti pampamilya mi, kadagiti panagbiag mi. We are just so grateful. Teramidem kadagiti panagbiag mi. Even though sometimes it can be heavy, Apo, mark namin iti bandog lata, mark namin iti dagsan, but may I just pray, nga sino man ti makaring na iti ang dadagsan lata, sikat tumulong kinyada nga mangi lift up, kadagiti nga burdens da, kadagiti pamilya da nga dati saksakitan da, Apo, may we just pray that it is you, nga tumulong kadakwada, nga tumulong lata kanyami nga obey, doon no dagiti sitwasyon may kat very hopeless da, Apo. But we believe, Apo, nga babaan itinagan mo, babaan iti daram. Kaya Apo nga garamit ti miracle kadagiti nga badbanag. May also pray, Apo, kadagiti kakadwami, nga awan tata, sa ginang patuloy, dagiti puspuso da. May also pray, adaman dagiti friends mi, nga matadayo ko ni Apo. May just pray nga sikati mga ipark na kinyada, Apo, nga kailangan da kalata kadagiti panagbiag da. May just pray sino man dito adalata iti ungat na iti may nga tao. May just pray nga sika ko tumulong kadagiti puso mi. Kargo, Apo, nga tulong da kami nga obey iti aming nga aspeto iti panagserbi kenyam. Masurumi nga, ag-obey, Apo, duwan nuhan mi nga maawatan, Apo. Iti kahit mong aramidan mi. Tulungan da kami to take the next step of faith. Iti nga, next step, nga duwan man nuhan mi nga makita, iti masakbayan mi. Hami man nga makita, di buo nga picture na, Apo. But may I just pray, Apo, nga sikapot tumulong kada kami. And patuloy ko, Apo, nga ikaart at nga bigat, dagiti anak mo nga nagdengag di sasaom,
karag ko apo nga adati nabalbaliwan iti puso na iti panunod na po in terms of obedience. May just pray nga siga ti patuloy nga mang benisyon kinyada kan iti family da. Siga ti patuloy mi nga pagyamanan mi apo iti amin mi. And ited mi ti amin nga dayaw, gloria kan palagyaman. In Jesus' name pray. Amen. And kantaan tayo man, Amin Jesus, idaton ko. Amin Jesus, idaton ko po. So ken daytoy medbiag. Inaldaw sikat surutek may sa apag talka awatem Jesus awatem amin biag ku idatun ku ken kawen idek amin awatem Jesus and awatem Jesus. Hallelujah, hallelujah. Awatem. Amen and amen. And biag ku idatun ku ken kawen idek amin. Wana po idaton mi dagiti iso amin mi ken ka. Kada po tulungan na kami nga agbalin nga natulnog nga anak mo. Hallelujah, hallelujah. Amom apo orepay dagiti masangwanan mi more than apo ijay understanding mi. Amom apo no anya dagiti future nga agururay kada kami. Kada po tulungan na kami kadila nga agtalekken ka, agtulnog apo kadagiti sasaom. Tamumi apo nga napintas akan kanayon no sika iti pagtalkan mi. No sika apo iti mangedeng ni kaanuman nga agriro ka apo. Hallelujah. Lord, we are so thankful for your word this morning. Nagpintas apo nga pagsarmingan in terms apo iti panag-obey ken ka completely apo. Hallelujah. Bendisyonam dagiti biag mi. And Lord, i-lift up mi dagiti kakabsat mi nga saan nga nakaumay. Anyaman dagiti situations damat tulungan mi suda. Dagiti kakabsat mi nga adda ka dagiti sabsabali nga luglugar. Uray pay dagijay nga adda iti abroad, ikararag mi latta isuda, tulungam ka di isuda. Dagiti kakabsat nga agbalbalin nga supporter apo ti simbaan. Lord, we are praying for them. Bless them, O Lord. Sika kadi apo iti tumulong akan kanayon kadakwada. Agyaman kami launay. Lord, bendisyonam oray pay mati adipon mo nga inusar mo iti daytoy nga aldaw. Ikararag mi apo iti future. Anyaman mo't apo iti pangiturungam ken ko ana agbalin kadi apo nga nabalegi nga anak mo. Agyaman kami launay. Thank you apo for calling everyone. May payo Diyos iti panagserbi ken ka. This is what we ask in Jesus' name.
Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Kahit ko lang i-anunsyo nga by August ag-resume manan or repay day schedule iti Bible school tayo ket nagijay nga willing nga makapag-attendar estudyante tayo man wenno agtatrabaho tayo mabalin tayo to nga ag-attendar into no next Sunday it will be posted anya dagiti ngay schedules tayo madaydayaw ti Apo. So this time, Kabsat, it's apply time. Amen. Let us obey the Lord by giving our tithes and offerings. Smile as you give. To you our hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy. God, let your fire fall down. Let our praise be your welcome. Let our songs be a sign we are here for you. 'Cause we are here for you. Let your breath come from heaven. Fill our hearts with your light. 'Cause we are here for you. 'Cause we are here for you. Try to sing this with me. To your hearts. To you our hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy. God, let your fire fall down. Let us shout, be your anthem, your renown. Fill the skies, 'cause we are here for you. We are here for you. Let your word move in power. Let what's dead come to life. We are here for you. We are here for you. Sing this to your hearts. To you our hearts are open, nothing here is hidden. You are our one desire. You alone are holy, only you are worthy. God, let your fire fall down. To your hearts. To you our hearts are open, nothing here is hidden. You are our one desire. Only you are holy, only you are worthy. God, let your fire fall down. We welcome you. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcome in this place. Let every heart adore, let every soul awake. Almighty God of love, be welcome in this place. Hallelujah. Praise the name of God. Father in heaven, we thank you for the opportunity to praise you, Lord God, by giving our tithes and offering once again. This is a symbol of our obedience to you, Lord God. But mostly, Lord God, we thank you, Lord God, your powerful words that transform us, rebuke us, teach us, Lord God, correct us, O God. Tapnoa po Diyos, agbyag kami itinasansantuan, a holy life, O God. Ngawan apo Diyos, iti karitkat na, but wholeheartedly, O Lord, itirmi amin king ka, apo Diyos. Katapog yaman kami ti sasoong nga nabilig na, tapno apo Diyos, tudamang pa'y banbanag nga hampay makayayo kin ka. Akas bayat apo, i-offer mi apo Diyos ti pigsami, iti talento mi,
Uray pa iti dayto nga bigat. Nga mangited Apo Dios ti tayo skin offering mi Lord. Search our heart, O God. No dapay banbanag Apo Dios nga hanga makayayo ta sangwanam. Iti dayto nga bigat mapabiligan da kami. Akas iyo for me Apo Dios dagiti nga pigsaken sa sanikwa offering awatem Apo Dios nga makayayo ta sangwanam. Ngapnuan Apo Dios iti panag-ubay. Napnuan Apo Dios ti panangidayaw ken ka nga awan ti karutkot na awan pay Apo Dios ti lemleng nga basol Apo Dios ti tunggal maysa kada kami. Awan pay Apo Dios ti duldulin mi Apo Dios nga banbanag nga hanga makayayo ken ka. Tapno Apo Dios bayat nga mangiyo for me Apo Dios ti tiyempo mi time, talents and offering. Apo Dios anyan nga ragsak mo nga mangawat karigitoy. Kat ibukbuk mumot Apo Dios ti parabor ken bendisyon ti tunggal maysa kada kami. Iti tawtawam ti langit Apo Dios nga hanmi nga kabaalanen Apo Dios ti kaaduna. Ngam Apo Dios anyan nga ragsak mi Apo Dios nga mangawat karigitoy. Kiti panakapaimbag ti tunggal maysa Apo. Iti panang sabot ti kasapulan ti tunggal maysa nga anak mo. Iti panangited mo Apo Dios ti sirib Apo Dios nga kasanong imanis mi ti negosyo ti tunggal maysa nga impaay mo. Apo Dios ibukbuk mo dagitoy agsipot ti makitam Apo Dios iti obedience wholeheartedly 100%. Ngawan ti lumuduldulan mi nga basol kat Apo Dios iturong da kami ti panagrangay kin panakaagas. Madaydayaw ka ti kinimbag mo Apo. Kat Apo iti sumasalunong aldaw marik nami manen ti baro nga parabor ken benisyon. Kat anyan nga ragsak mi manen nga mangidadayaw ken ka nga mangi-offer Apo Dios ti nasantuan Apo ngas tithes ken offering. Tapno Apo Dios adu manen ti madanon na Apo Dios nga karkararwa Apo Dios maitatag ken ni Kristo. Madaydayaw ka kat bendisyonam ti pakausara na uri dagiti adipon mo hanga banbannog. No di kat inaldawaldaw Apo Dios. Makitam ti panag-ubeda Apo Dios iti panagserbiken ka. Panungusarda ti chimpuda ken pigsada. Tapno Apo Dios sikati madaydayaw. Madaydayaw ka kat padapada kami Apo Dios nga bendisyonan agraman dagiti viewers mi Apo Dios ti sabaling abroad nga agbuybuy tata. Bendisyonan mo ti support Apo Dios ore dagiti dadto mga foreign missions missionaries mi ibukbuk mo iti adu nga parabor ken bendisyon isuda. Akas may sa Apo Dios mangusar Apo iti talento ken pigsa kwarta Apo tapno lawlawa ti pagariam. Adu dagiti karkararwa Apo Dios nga madanon na malungaw Apo Dios iti irigrigat ta Apo Dios nga parparigatan ti lubong babaan ti missionary heart ti tunggal maysa kada kami or ti partners mi Apo Dios may sami Apo Dios nga mai ganwat Apo iti naimbag nga damag tinaduma do mga tattao madaydayaw ka ti aramidem ti church mi is missionary sending church Apo Dios madaydayaw ka kat bendisyonam Apo Dios agnanayon ti tunggal maysa. Madaydayaw ka, agnanayon nga pangitidan mi ti glorya ang panagyaman ngawan patenggana. Itinagan na po iso si dati miretome. Amen. Amen. Kahit kung ulitin nga agyaman, kadagay gipsyo, idi Thanksgiving celebration tayo. As I have said, ada iti 378,000 nga naala tayo. But actually, dapay iti simangpet, iti last Sunday, madaydayaw iti Apo. And we are praying ti Apo kuma, iti patuloy nga mangted, iti adadupay met nga seed kada kayo. Ket aramiden na nga agbalin kumang mangipakita, uray pay iti panamati ken iti kinalintegyo as Paul said madaydayaw ti Apo. Iti 3 John iti verse 2 kunana ay tek unay nga kakabsat iso ti dawdawat iso ti tartarigagay ko nga rumang ay kayo kuma kadagiti iso amin nga banbanag ada kuma iti irarangay uray pay iti salunat mo ada kumamet iti irarangay uray pay iti kararuam. Iti ayat ti Dios nga naipakita ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo kastameten ti panakikadkadwa ti Espiritu Santo dagitoy atallo amang bukbukel iti maysa nga Dios agtalined kadi nga isu ti marikrik na tayo itaken uray pay ti masangwanan nga aldaw dagiti tattao kunada kumati amen.
Hallelujah. God bless you, brother. God bless you, sister. Hallelujah. Your hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy. God, let your fire fall down. Let us shout, be your anthem, your renown, fill the skies. We are here for you. 'Cause we are here for